Alright, now we go to the last subtopic of the chapter, which is X-ray spectra. Alright, so kita dah belajar sebelum ni juga penghasilan X-ray spectra melalui Bremse Ralung emission, di mana so kita ada target, atom. Lepas tu kita ada elektron. Tak boleh lah kita lukis macam tu kan. Kita ada elektron. Elektron kita tembak dekat ni kan. Lepas tu bila dia tembak, dia akan membreak saldo, dan dia akan menyebabkan penghasilan X-ray. Dan apabila kita lukis, kita cerap dia punya kita cerap X-ray daripada proses ni. Kita sambunglah kepada komputer kan. So kita dapati bahawa dia punya intensity versus intensity, berapa banyak, berapa pekatnya satu X-ray tu, cahaya tu dengan dia punya wavelength. Dan wavelength ni sebenarnya bergantung kepada dia punya sudut lah, dengan energy kan, sudut angle. Dan kita dapat kita lukis balik dia punya gambar, kita dapat macam ni. I versus lambda. So boleh refer balik kepada chapter 2 tak silap saya. Maknanya kita kata continuous spectra. Continuous maknanya selanjar. Spektrum yang selanjar. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan teknologi, kita boleh lagi detect dengan jelas sekali, dengan resolusi yang tinggi, kewujudan beberapa peak yang nipis. Ada rupanya peak kat sini, cuma tak nampak. Kan? Ada peak tu seperti yang dilihat dalam graf ini. So ada sharp peaks yang tak boleh nampak sebelum ni, ada rupa-rupanya muncul dekat situ kan. Macam Zeeman effect lah kan. Zeeman effect dengan spin, elektron spin, bila tengok dengan teknologi yang baru, nampaknya ada lagi dah satu line tu, rupanya ada lagi dalam tu lagi, ada lagi yang lagi nipis. Jadi kat situ kita panggil dia sebagai characteristic emission kan. So kita kata this is characteristic emission. Characteristic. X-ray spectrum. Yang ini continuous spectrum, yang ini characteristic X-ray spectrum. Sebab apa dia characteristics? Sebabnya untuk continuous spectrum ni semua jenis atom akan memberi continuous spectrum, tetapi akan memberi bentuk yang hampir sama, bentuk macam ni lah, bentuk macam ikan paus ni. Tetapi untuk setiap atom, dia punya characteristic X-ray, which is dia punya macam identity bagi setiap atom tu, dia memang ada peak, semuanya kedudukan peak tu berbeza-beza ikut atom. Kedudukan peak tu, jadi dia memberi satu sifat kepada atom tu. Sebab setiap atom mempunyai karakteristik yang dia punya kedudukan sharp peak ni berbeza-beza kedudukan dia. Dan Mosley ni British scientist, dia telah mengkaji tentang karakteristik X-ray ni dan hubungannya dengan bilangan atom, bilangan proton dalam satu atom. So apakah hubungan di antara cahaya yang karakteristik X-ray dengan bilangan proton dalam atom, which is Z, didapat secara eksperimen. Kita dapat hubungan ni secara eksperimen, di mana F sama dengan Z tolak 1 kuasa 2. So Z ni ialah apa? Ialah proton atom number ataupun bilangan proton di dalam atom. Jadi kita tengok secara kita tengok apakah hubungannya.
yang dinamakan sebagai Moseley's Law, kita dapati bahawa frekuensi untuk X-ray spektrum yang dipancarkan is proportional to the number of the proton. So kalau proton lagi banyak, lagi tinggi lah frekuensi X-ray karakteristik tu. Yang ini karakteristik ni. Jadi kalau frekuensi tinggi, macam mana pula dari segi lambda dia? Okay, so kita balik kepada yang paling basic juga, which is Hc per lambda. So dan sorry pula ikut yang itu. CV sama dengan F lambda. Okay, ataupun V ni ialah the speed of the characteristic characteristic X-ray tu, which is dalam vacuum dia ialah C lah, kan, laju cahaya dalam vacuum. Dan laju cahaya dalam vacuum ni dia fix lah. So oleh itu F is proportional to 1 over F lambda. So kalau frekuensi dia tinggi, maksudnya lambda dia akan memendek. So high frequency yang ini sama dengan HF. So high frequency bermaksud high energy. So very high energy. And then bila high energy, the wavelength is short. So okay. So maknanya kat sini kita boleh katakan bahawa when the number of proton inside the atom is higher, the frequency of the emitted X-ray is higher, the energy of the X-ray is also higher, but the wavelength of the X-ray become shorter. Okay, so daripada situ graf ni ialah graf lambda, menunjukkan bahawa semakin tinggi proton number tu, which is semakin kompleks lah sebenarnya, semakin kompleks sesuatu atom tu, dia punya wavelength dia akan semakin pendek untuk ni lah, maknanya sharp peak ni akan beralih. Sharp peak tu akan beralih kepada wavelength yang lebih pendek. Okay, so secara eksperimennya, apabila dia grafkan, katalah dia ambil satu proton ni proton atom Y. So bila dia buat atom Y, dia tengok dia punya karakteristik energy, dan dia dapati frekuensi dia ialah sekian, kan. Okay, kalau dia tengok atom lain ZR, okay, sekian. Okay, pangkal dia dapati terdapat hubungan yang linear di antara punca kuasa F. Ni dapat punca kuasa F. Okay, sebab ini kalau kita bawa ke sini, dia akan jadi punca kuasa F bersamaan dengan 2.48 kali 10 kuasa 15 atau kalikan dengan Z tolak 1. Dan awak tengok Z ni dan kita 1 ni maksudnya pintasan, kan. Kalau dia okay, so maknanya dia punya slope ni dapat nilai ni. So itulah yang Moseley dapat. Moseley. Okay, maknanya datang asalnya karakteristik X-ray. Okay. So untuk yang lambda, ini I, yang continuous spectrum tu kita dah fahami melalui proses Bremsstrahlung, di mana kita ada contohnya proton. Okay, so elektron datang, elektron ni kita tembakkan, dan dia bila datang sini, bila dekat dengan ni, dia akan break. Okay, so dia break, maknanya bila break dan dia akan bertukar arah, kan. Bila dia break maksudnya ada energy yang lost. So energy yang lost tu ialah energy X-ray yang memberi sumbangan kepada inilah. So depends kepada dia punya break lah. So kalau break dia tu mencunam naik, macam menyebabkan kehilangan energi yang banyak, dia akan berada kat sini, kan. Kalau paling minimum dia kat sini. So this is lambda minimum. Itu ialah dalam Bremsstrahlung. Tetapi ada juga keadaan di mana kita dapati, okay, so ini proton dan ini mungkin sabuk lah, dia mau auto recovery, kan.
Okay, so kita ambil lagi walaupun bore ni tak berapa tepat, kita ambil juga, kita boleh ambil analogi juga. So ini katalah ini ialah elektron. Okay, so ada banyak lah kan elektron di sekitarnya. Okay, elektron. Okay, elektron. Okay, so okay, so energy. So this is electron. Okay, elektron ni ditembak dan dia ada kemungkinan berlaku berinterhalung, maksudnya dia boleh lalu dan menyebabkan ada X-ray. So this is continuous X-ray. Tetapi bila elektron ni terlalu kuat, when the energy is very high, it can knock out one electron yang inside ni. Dia boleh kick out. So bila dia kick out, okay, so elektron ni akan kick out. Jadi so ada dua lah elektron kan, satu elektron yang asal dia dan satu lagi elektron yang kick out tu lah kan, dan menyebabkan ada kekosongan kat sini. Ada kekosongan. So bila kosong, maksudnya ada elektron yang luar boleh masuk, ataupun so ada elektron yang kat luar ni boleh masuk mengisi kekosongan tu. So apabila mengisi kekosongan kan, ada isi kekosongan, maksud contoh yang ini, maksudnya apa yang berlaku? Mestilah ada pemancaran foton kan, sebab ada elektron turun kepada level yang paling bawah. So ini ialah X-ray yang mempunyai energi yang tertentu kan, X-ray yang mempunyai lambda tertentu dan frekuensi yang tertentu. So itulah yang muncul di dalam karakteristik kat sini. Tutup ada satu. Rupanya datang daripada sini. Kan, daripada satu peralihan elektron ke paling bawah yang menghasilkan satu foton yang mempunyai energi yang tertentu. Okay, so that's why itu asal usulnya dari X-ray punya karakteristik yang peak datang daripada mana daripada so asalnya tadi elektron yang kuat tu ditembak dan menyebabkan elektron dalam inner shell tu terkeluar dan kosong. So elektron daripada atom tu sendiri masuk dan membebaskan X-ray. So itu adalah karakteristik X-ray. So itu yang yang diaplikasikan dalam forensik. Contohnya ialah apabila satu senap pistol ditembak, terdapat dia ada keluarkan gas lah. Gas tu itu awan, actually asap lah kan, asap. So dalam asap ni adalah cloud of gunshot residue, maknanya ada sisa-sisa tembakan. So daripada sisa tembakan yang fresh tu dia analisis kan, dan biasanya dia terdiri daripada lead, plumbum, antimony dan barium. So bila dia analisis residu yang ada di hujung ni, so kalau dia ambil dia tengok okey ada karakteristik X-ray of this residue. So maksudnya memang baru kena tembak lah. Kalau dah lama tembak, maknanya asap ni tak ada residu ni. Okay, so itulah aplikasi X-ray lah. X-ray yang jenis karakteristik tu yang jenis continuous tu boleh buat dalam medical. Okay. So kita tengok contoh chemical analysis by X-ray emission. Contohnya kita mengukur K alpha lines wavelengths for an unknown element and obtaining the value of 0.7. So maknanya wavelengths of the unknown material tu, maknanya kita tak tahu material tu apa, tapi kita ukur dengan X-ray. Kita masuk dalam X-ray diffraction punya alat, dan kita tengok okey, lambda dia 0.079. Jadi elemen tu elemen apa? Alright, so kita kira dia punya, kita gunakan mostly law lah. Mostly law ni kita ada frekuensi kan. Kita tak dapat frekuensi, kita dapat ada lambda, tapi daripada lambda kita boleh kira frekuensi kan. So daripada lambda kita boleh kira frekuensi, kita dapat sekian, kita masukkan dalam Moseley law, kita dapat 42.3. Jadi boleh bundarkan lah. So
tak bundar pun kita boleh agak, which is dia di antara 42 ataupun 43 punya atom yang mempunyai proton number yang sekian ni. Jadi bila kita semak dalam periodic table, tu pentingnya periodic table, jadual berkala tu, kita compare mana nombor 42 dengan 43. So dia dapati nombor 42 tu, kita tengok 42 di sini. Sini molybdenum. Ataupun TC ni. Molybdenum. Jadi non elemen tu ialah molybdenum. Jadi kita tengok bahawa dengan memahami spektrum, bila kita memahami spektrum, biasanya orang kimia yang sangat penting lah spektrum ni kan, sebab dia ada bahan kimia, bahan-bahan yang kita tak tahu, kita letakkan di bawah spektrometer, sama ada X-ray diffraction ke ataupun kita panggil UV spektrometer, kita letakkan dalam satu chamber dan kita panaskan, sama ada kita panaskan ataupun kita pancarkan sumber tenaga, sumber cahaya, dan kita tengok apa yang diffract, apa yang keluar daripada bahan tu, dan kita tengok line. So daripada line tu dia kira lah, ini berapa atom dia, yang ini energy level berapa, yang ni siapa punya. Tapi sekarang ni dia tak payah kira lah, kita tengok table je. Kita tengok okey sekian, kita dapat kita tahu okey, so ini dia result dia. And then kita tengok dia punya wavelength dia berapa. So bila kita tahu wavelength berapa, kita tahu dia kita tahu dia punya atom apa yang ada dalam sampel tu. Alright, so we finish with the chapter 5. So we will go to the last chapter, chapter 6. So hopefully you can get something from here, even though we banyak skip analysis. Tapi kita biasakan diri dengan apa kata tu, istilah-istilah, term-term, konsep-konsep yang boleh diguna pakai untuk dalam kursus-kursus lain dan juga dalam kehidupan harian kita lah. Okay, bye.